sir. Dapat ang mura. Isang green apple pa po yan. Ayan. Mayan liempo. Tiene azúcar? Yo no sé. ¿Tiene de azúcar? Ganda ng lugar mga amigo. Sa rancho. Mula de Victoria. Ayan o, rancho. Jingle all the way. One ho open sleigh. Jingle the rock, jingle the rock, jingle the rock. Oh na 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 na. All right. Okay. Giddy up. All right. Okay. All right. Bailar con Kylie. Alright. Okay. Okay, bailar con Bill. Ahora vamos a comer. Aha. Ano gusto mo? Ano? Okay, kain na. Order na kayo, mami. Order mo sila. Ikaw na magbayad lahat. Kung ano gusto nila. Oo. Ahora, comer. Ay, comida aquí. ¿Qué tú quieres? Salchicha, carne. Nagkanta ka ng pagkain. Halika, order tayo ng pagkain. Ay, vamos a mirar. Aha. Order na kayo. Oo. Order na. Vamos a comer. Bill doon, halika na. Diyan mo, halika. Punta tayo. Bill tayo kung ano yung pagkain. Halika. Vamos a mirar. Kaya kumida. Tayo po mga amigos, siyempre hindi na tayo lilibot. Kasi tayo po ay kakain din. So pagkain dito na hindi ko alam. Deep fried. Wala naman dito. Ayan. May buko. May mga ilocos, bagnet. Chicken biryani. Merong darang, darang beans. Ito pagkain. Tapos, ay gusto ko to try. Ito. Anong pagkain meron kayo? Pizza. Meron silang pizza rito. Sa Pugon. Vamos a ver. ¿Qué clase carne? ¿Cuál? Carne. Poco tomar agua. Aki. Aha. Tubig nga po na malamig. Ay, ano yung ganito? May ganito? Opo. Pwedeng pure, pwedeng with lemon. Sige, with lemon ako. ¿Tú quieres eso, kanya con limon o agua? Agua, tubig. Ako, isa lang. Saka isang tubig sa kanya. Malamig. Apo. Saka isang lemon, sir. Yung may yung tatry ko yan. Kung paano mong ginagawa. Con agua, con caña. Sa kanya. Ay, Ay. Gusto ka rin? Dalawa kami. lemon. Dalawang ganon. Ayan. Tomar antes sa agua, ganyan. So parang ngayon ko lang nakita to. Aha, ayan. Tubig po tayo mga amigo. At ano makikita nito mamaya ate? Light show. Anong oras? Mga 6:30 na. 6 po, parade. After parade. Okay. Tiene, boom. Después ay como mamarachu. Sí. Ay, sí, a las 6. Falta poco.
Ayan. Ang tawag dito? Drunken monkey. Lemon siya at saka sugarcane. Ah? Pwede siyang pure. Galing. Oh. Flavor. Maganda sa katawan yan. Oo. Try natin. Wala siyang halong sugar. Walang sugar. No ay asukar. Solo kanya. Asin pure to? Hindi ka balugi dyan? Okay lang, sir. Okay lang. Masarap ang sa'yo. Ano Pure Ayan. Thank you so much. Tikman natin. Kung ano ang 30 pesos to 70. sige. Try natin itong pinagmamalaki ni ate. Kanya. Si Kanya con limon. Na? Chico? Chika? No. Poco. Oo, ayan. Tingnan natin. Dapat mag-ano kayo ito. Bumili sa mall. Meron po kami sa SM Sky Ranch and then Mega World. Oh. Sarap eh. Magkano? Sir, split. Thank you. Thank you. Po, 70 lemon. Okay, thank you. Ayan. Sarap niya. Limon ko na. Kanya. Ang kukulit sa soup. Masarap sa yellow. Alay, baba sa kamer. Aha. Ayan, tongkatsu. Saan ba yung tongkatsu? Sa inyo ba yun? Sa inyo ba to? Sa inyo? Wala pa. Dapat sa Miran Otro. Masarap siya. Masarap to. No, kung sinabi? No, you're from that. Esto? Esto cerdo pero duro. Como antes. Okay, vamos a mirar. Ayun, mucho comida iyo. Ano tayo mga amigo, may ibang pagkain. Ayan. Si Lola Eden ang kinain ay mangga. O, diba? Sarap na yan. Ano na? Sarap, abuela. Aha. Meron tayo ditong ay fresh lemon binalot. Tingin tayo mga amigo kung anong pwede natin makain dito. Maraming makakainan dito. Pero ano ang pwede? Ayan. Anong meron dito? Ito! Meron kayong barbecue. Aha. Esto salchicha. Dime, ¿qué toquere? Arroz? Depende pe tú. Dito. Chowpan. Beef tapa, hot dogs, crab fingers, chicken kawali, chicken finger. Ano? Tapos dito, 6 pieces chicken. Fried itik. May fried itik? Toquere pollo? Pollo prito? Alas. Sí. Alas de pollo. Vamos a mirar ito. Cerdo. Cerdo, ¿dónde? Vamos. El cerdo raw gusto niya. Cerdo. Esto. Lechong kawali. May lechong kawali kayo? Lechong kawali? Wala pa? Wala pa. Sige. Ahora preparar. Vamos ahí. Ay, cerdo. So, hanap pa tayo mga amigo. May liempo kayo? Kuya, liempo? Oo. Ayan. Liempo nga po, kuya.
Isa lang yung may egg. Pero yung liempo nyo ba may asukar? May asukal? Ha? Toyo mansil lang. Okay yun. Okay yun, kuya. Isa lang, kuya. Okay. Oh, pagar. Oh. Bayad po. I can say bayad po. Bayan po. Oh, bayad po. Significa, pero pagar. Ayun. Bayad po. Ayan. Ang i-order ni Joanna ay liempo plus egg tsaka toyo mansi. Ako hahanap ng pwedeng kainin mga amigo. Thank you. Shukran. Thank you. Marhaba. Marhaba daw. Kaya yan. ¿Cuánto es? 500. Sí, esto 500 de Guinea. Ajá. Tú comprar 150, 1500. Oh, sí. Sí. Ahora 2,000, tú dar 2,000, cambiar 500. Oh. Barato, ¿no? Una plato, 1,500. Con carne fresco. Chuchuchum. Chuchum. 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 Ayan. Tapos Aquí está. Amin yan, kuya. ayan na. O ayan, kutsara. Eso, kutsara con ahora sarap. Sarap. Charap. Charap. Oh. Así. No sé. Abre. Uno. Abre. Así. Ajá. Con huevos. Ajá. Comer. Konserdo pa ang mura. Ayan. Mayan liempo. ¿Tiene azúcar? Yo no sé. ¿Tiene de azúcar? ¿Tiene? Poco. Limon. Yo ko probar. Ayan. Tingnan natin kung matamis. Ayan. Tingnan natin. Poco. Ayan, esto lemon. Con huevos. Liempo. Ayan po, titikman ni Joanna ang liempo na may egg. Ajá. Así. Después cerveza. Huevo. Comer. Para de salud. ¿Tú comido? ¿Esta mañana? Poco. Ahora hay que comer mucho. Ajá. Ahora aprender comida de Pilipinas. Poco poco. Wesley, comer mi comida. No tiene problema. Ahora Joanna poco gordito. Bien, siya. Bumaba na agad. Bien, siya. Aha. Por eso la mañana. Okay, ayan, kumakain pa po si Joanna ng liempo ng Pilipinas. Medyo matamis daw po. Pero paano ang gagawin? Ahora, bien, siya. Sale mo plato. Ahora, Bien, siya. ¿cómo? ¿Sale mucho qué? ¿Comida? No. Ano ay pulo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? No hay pulo.
No, eke? Wala na lang siyang puwet. Puro siya na lang. Oo, por eso hay que deporte, la mañana. Sí. Aha. ¿Cómo galina pa, no? ¿Cómo? Ayan po. Ayan, ubos na ni Joanna ang pagkain dito. At sarap talaga ng liempo. Actually, tinikman ko masarap siya. Medyo matamis lang. Oo. Sarap, sarap. Sarap, sarap. Mhm.